Matura mun beda selamatan belet kandung neka si bini etanian patujuk ka korse pah pandi pada dinada ya kia paling matura ngulag de enak lambe dia ni bini se belet kandung sabe etanian patujuk ka korse pah serami aing kembang pandi kek laki ajuling kapi dilangker bode sa kerombong kating bode sa video gula ngabala iman kaman saya tidak mau ikut campur masalah sampean mandi tak mandi mun masalah mandi na tak masalah cuman cek pandi ya tanian mungkin mandi sampean si bini je masuk ke jeding laki nala nuruk ke dalam lapah korsep pokong cek keluar mun tak teke bulus-bus korsep kubek aliyer alexer auleng alenteng meledak boom ade keng tak langkong jak pandi etanian karena kek laki eng ajeling kap kuleng abolo sene ka babu des aja wop akalampian kiai benia bengkang mun etanian na bengkang kula tak ngoca anu ro ajeling boy kula kala ngoca bulan akalampian yu akodungan kalampian na samperan pahay sila ni aing kapan sila ni aing baca kalampian nalbut kapi iya paham tu beluran ya ada nak laki sa video rambutnya terurai rapi bengkongnya raja sekali membuat kacong berdiri Masya Allah langkong jai kelero ngunceng sampean mungkin nih kan bisa apa suruh ngunceng artis cile temu cek pernah kena sahrulkan ya benda tengdan karena gula ya benih karo pidatu ya nyanyi gula mau karo pidatu tok mbian kan mule nggih kan keng mun gula pidatu pas sambi si menene kap si mene khosul gawaya ajar dengeng ngak sing ngerti ke kebu apa artinya aja tak tahu kan pada kok beda tak tahu kia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ayam potong. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Al-ayah sadaqallahul azim amma ba'd. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus ajunan semulja Kiai Adnan Thayyib, pengasuh madrasah diniyah dan TPQ Al-Itabah beserta seluruh jajaran majelis keluarga dan kula sangat tamul jaki dan kula sangat ngagung aki ajunan semulja Kiai Nasiruddin
ajunan Kiai Muzammil, ajunan Kiai Zubatul Afif, Kiai Khazin, Kiai Sunarti, dan setuju para kiai, setuju para guru seampun alengki nyuun saporah. Tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi takdim dan hormat dek setuju seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat secara khusus Kepala Desa Curah, Kepala Desa Kaliwining, dan seluruh aparatur Tisaipon, wali santriwan dan wali santriwati dak setuju ajunan beten kaula amul jaki ben beten kaula yakin hakul yakin ajunan setuju imul jaki Allah. Sepertama ngereng awali perpangkian kaula ajunan kalaban asyukur da Allah bitalaffuz alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kaula benajunan sareng Allah saat mangken etakdir alengki apolong dalam kabadaan sehat, dalam kabadaan ala kotoat. Semoga benih cuma apolong curah banteng bisaos sampai akhirat. Kaula benajunan manter pakunah akumpul dalam kabadaan kenging ridha Allah. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam nireng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalaben salawat ben salam kak dinto samu kaula benajunan pamasok ada ka kelompok ben golongan se syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma amin. Nika terus tak bisa tambah ini kak ngemiki ngemik nih kamu di pekerjaan kontrol cek nih kak tak bisa yudi boleh cek. Nah nika saya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dapat gula kau tumajuan saus enten ki. Halo operator, hoi, halo, bemak nyelet. Pon, saya nih kah? Jelas ki. Selala orang kata elak suara nelekele kata elak. Gula bi kiai ki buru tegai bek kesetemoran ngemik keberaan boleh mak les mak benjanda kiai oleh. Jago pang kalau ndak mun kakak kok ya apa. Dia lah ada sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon gula benajunan makin apa gula perlu keadaan saus ki mak letang ngemik talakong nika anu nika kada ya nah bode kiai nateng mij kemarin cek pon tak ngemik ki sip operator coba termasuk surga benlon salun nambian nika pokoknya mau keker ke bapa dek ki Allahumma sholli ala Muhammad. Kula benajunan nika sateja manusia nika terus selamat lagi. Tidak ada manusia yang tidak butuh selamat, bener? Sateja manusia nika terus selamat. Apa sebab? Karena kula ben sampean posisi apa saja, mun abareng kalaben selamat, kula ben sampean bakal teka hajat, bener? Miskin, kor selamat, teka hajat tak teka hajat. Tak andi jabatan kor salamet bejra apa tak bejra soki tak ning kentok
Kay nampa make pese na banyak mun tak ni ngagetok. Tina make tandi pese korno le kejeding dene. Artinya gula benajunan syarat odi teka hajat etunya sampai ke akhirat. Sepertama, orang yang dinyatakan bajra, apa bahasa Indonesia na bajra apa? Bajra. Beruntung. Orang yang dinyatakan beruntung, dia menimik nyelket sini ke gula ni kayaknya. Itu mau cak raja sini ke bini gula ki, bapak le. Alor kan, lek bola boda tertilap salad dan ale. Katas kiai bener. Punten. Talangkong gula atas kiai ki. Sepora. Aslina jangkolang gula di atas ni. Cuman mun gula ke bawah kia elang. Jasmina gula mau dicompok enten pada atas pada ampun nguti iba-iba. Pengajian kok pentong sekali biko. Pengajian. Hah? Banyak gilu janda gula takong ni. Makanya gula benajunan saya betah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Abareng you. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Bagi tak tahu artinya lah amin galuh. Itu penting amin. Nggih. Allahumma adu pangeran kaulah. Mi ajar reng meni tuku konco kemudian. Pani perenges cetak kamunyi. Iya. Wahahahai kok. Ni gini aja gelat okey. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah tan kula nyuon sepertama mantar bi Allah pa salamet tae dalam urusan agam mah karena mangken nikah agama terkadang ampun tak pada ben seasal banyak orang-orang saya mulai ngubah agama jelas pada kebiasaan tak pada ben agama mun tak sesuai ben syariat ambuaki ki kebiasaan tradisi tingkah laku perbuatan yang tidak cocok dengan agama kenik sekonik tore pailang setuju pertama dan gula gandai matura gula gandai kantong meni kantong gula tak oning magi oning takok yang mbok mulai nah matura biasa namun beda pelet kandung nikah sebini saya pelet kandung napa nyaman kantong pada pelet kandung mun penggalan beda saya ngocak pelet beteng pada kia karena nyamannya macam-macam di Jakarta kocak selamatan 7 bulanan soalnya perutnya maju pelan-pelanan sorbaja tingkepan pulan tabung melenting oleh nekep-kepan penggalan pelet beteng pulan oleh na alit let bektona beteng curah banteng pelet kandung pulan oleh na alit let bektona de matura mun beda selamatan belet kandung nika si bini etanian patujuk ka korse pah pandi pada
Di nada ya kia. Paling yang maturang ulang de enak lambat dia. Ni bini sepelet kandung sabe etanian petunjuk ka korse pah serami aing kembang pandi. Kek laki ajuling kapi dilangker. Bode sa kerombong kating bode sa video. Gula ngabala iman kaman. Saya tidak mau ikut campur masalah sampean mandi tak mandi. Mun masalah mandi na tak masalah. Cuman cek pandi etanian. Mungkin mandia sambian si bini je masuk ke jeding laki nala nuruk ke dalam lapah korsep pokong jak keluar mun tak tege bulus-bus korsep kubek aliyer alexer auleng alenteng meledak bum ade keng tak langkong jak pandi etanian karena kek laki eng ajeling kap kulang abalo sa ni kababo sa jawab akalampian kiai benia bengkang mun etanian na bengkang kula tak ngoca anu ro ajeling boy kula kala ngoca bulan akalampian yu akodungan kalampian na samperan bahay sila ni aing kapan sila ni aing baca kalampian nalbut kapi ya paham tu beluran ya. Ada anak-anak laki sa video rambutnya terurai rapi bengkongnya raja sekali membuat kacong berdiri. Masya Allah langkong jai kelero ngunceng sampean mungkin ni kan bisa apa suruh ngunceng artis saya temu cak pernah kena sahrulkan ya pada tendana karena gula ya bani karo pidato ya nyanyi gula mong karo pidato tok bian ngan mule nggih kan keng mon gula pidato pas sambi si menene kap si mene khoshil gawaya ajar denge ngak sing ngerti ke kebu apa artinya aja tak tahu kan pada kok pada tak tahu kia pon. Tetimun masalah mandina, saya ulangi, wahai ibu-ibu yang pilit betang, ibu-ibu yang pilit kandung, ya tore pandi, kengce pandi etanian ki, kota bamune pandi etanian, mun prempun aku tu etanian, usahakan kek lah kengce begini ngale. Ota beri itabir, cak makin repot, makin beri itabir rambing, ya tas itabir cak ada kau orang ngajuling kapi dia. Ya mi itabir ya sakali mungkin ikrombung. Dan gula ngabala ni kesampian, makin akalampian, keng kapan bercapah nalbut kapi kalampian jopu. Gih, pahingak lontong banyak gelu berdesok. Pahaletu kata seletu kayak deng. Ini pernah dinyatakan oleh baginda Rasul sinfani min ahlin nari lam arohuma ada dua kelompok bi kanjeng Nabi etengale neraka ketika Isra Mi'raj lam arohuma cak pun kanjeng Nabi saya belum menemukan bila sebada budian salah satunya nisaun kasiyatun ariyat reng bini akalampian keng pada bense abeng akalampian beni abang kang akalampian keng nalbut padeng kapi bu cele padeng apa nah ada talena apa ada talena ha Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Tore obagi tadi beni masalah mandina tapi cak papadeng kau orang laki sebeni mahrum lagi. Siap bu? Tadi gula kuk mune pandina ya tore mandi kadem jeding. Mungkin mandi kau tu keluar sampian maka bi sampian kau tu beri itabir cak papadeng kering laki sebeni mahrum. Nikah kelakuan haram tapi tak isa geresah. Matura boleh mun pelet kandung nikah hadirin pas bini ipanite ke telur. Beda. Ini beda kia kata. Oh, ada ki beda banyak pola pengolahan curah banting dia atanya dia banyak nikah telur nikah hukum haram nikah termasuk mubaddir jelas jadi mun telur aja itu mungkin goleng tak apa-apa lah pancor telur guring geluk
Jami lah beda bayring batu. Dah kadang musim bini pah epa Mekah nyior esebak teti dua pah ibu ang kabudi. Erotiku geger, mun geger de iya anak laki. Mun de iya. Jami lah beda bay mun de iya melentok de ilake mun geger. Lagu dah mikir mun bentu dak remeh geger nyior. Mireng malang dak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kebiasaan saya tak sesuai kalau ben syariat tore sambuang baki ki. Mantar kula ben ajunan eva selamat sareng Guste. Mangkana hadirin kula ben sampian syariat ni kemak le tepak kudu ngangkui ilmu. Syariat ni kemak le tepak kudu ngangkui maka dicapai ulama wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Reng ibadat ada ilmuna kare banyak kare lesoda kunana. Kudu ilmu saya baga ada mun tak andi ilmu tok mun takbir rebung kolan ben kiai Allah akbar ken saru ngepulong bedangki tidak mau kita tegahu akbar sepenting jangan cocok kalau ben sari ya cak le cak gelung lah ni tak tedung gelung lah ya kan beda kan mau kira orang tahjil terkadang pun secek semangat lah elu pulpen malaikat tegang alto ya beda saya cak gelo la. Jangan malaikat cinta buka colok ngarai. Makanya harus pakai ilmu gi. Saya sering menemukan orang sholat itu cangkimnya ada di luar. Apanya mana? Iya dia. Apa? Dagu. Iya pokong ria. Dagu pada bari berde la bacang nya mai dagu nya mai bari lo apa pokong re are buk re cangkim ini termasuk aurat nggih orang yang sholat kalau cangkimnya itu ada di luar itu bajangnya luput bajangnya taas maka ada sampean mun ngangkui ruku sedayeun ruah sampean sebelum ngangkui ruku kodungan gelu bet gelu kodung are sampeyan sedekah gelu nih leca sang leca ya sebab kalau bengaraja gelu keluar boleh jadi sampeyan kodungan gelu reh buk saya bude oi halo neka bet gelu nih janyak banyak petong polo kali boy mari bet mate sampean mari bet ben kodung pah ruku napasang gi mun langsung ngarukuan sampean cangkeme luar kak dinto beje ngata sain des syafi'iyah ki pada remes bari-bari cangkem katuna tok kiai niat norok pendapat imam sing mulyaki tapi kan mangken karena gula benajunan ampun la oning untuk as-syafi'i kak dinto tak mulyaki topoe ki topoe buk cangkem maneh kah topoe hah putrana kiai putrana aja oh benih jelas-jelas cangkem maneh kaki cek padang buk
Aslina mun cangkem ni ke beni aurat aslina. Si aurat di bebeuna nikah. Mun diada nikah beni aurat. Cuman sampean mun rukun ngepes nikah. Nikah cepon ko ida fikki wa kullu ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sampean tak mungkin eko cak nutupi aurat tak bisa dinyatakan sempurna kecuali itu punya pelebih ka dia nah le melebihi kalau ben sampurna nikah atetiaki sampean wajib karena tak mungkin sampean eko cak sampurna kecuali sampai lebih sampai dia ada paham gi teti to puai buk nikah kulit sering mangki boleh dengan bejeng nikah ketika asojud so kona tak apple code nikah tak sah kak kulit sampo mangki laki nikah mun bini kana rukuan tak oning kecuali kita pun asojud pas kak rukuna di budidaya ya kan idelem tak oning keng sampean sa aroma sa asojud so konah tak pelkot maka kan makin pelkot karena orang asojudnya ke satu aja anggota badan kudu ngadep kiblat tanah ngadep kiblat koncong kriki montro ngadep kiblat kudu pelkot mun tak pelkot lo ngadep kiblat maka mun tak pelkot so konek ketika abajeng tak sah pelkot kulit sering mangkir dengan abajeng malah lebih salah boleh salah tak pelkot yang ka terus kadang ki ngetek kaya ring dia asojud kan bede bejeng terawih ngetek dia goreng bede sampo dia kasebeni cuma tak sah haram benjeng bejeng teti abejeng oleh haram at-tala'ub fil ibadah salah ibadah ngadep ke Allah iki bain mainan hadirin kan engki tor kadang kan bila pipah imam terawih napah abid aku aja mun abid kendu make mancing deh iya mun nak kana kene siapa sing ngoca andi kompo iki agaja ki gara-gara imam abid kendu ghairil maghdubi alaihim waladdallin budi nyampit abid bismillahirrahmanirrahim أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم Jangan ibu di billahi ku malam tak boleh kiai situ hanya nyempit aja beniat rawi ada urusan lah dengan air beda-beda sedaya makanya bejeng terawih ni kamun bisa cek terlalu abid ya keng mun kencang gelu tak sah bodoh si kencang gula nemu HP abu santaan ben Valentino Rossi ni keng nakina helman mun bejeng ni kemun tak helman mun sampai keker besar ce dah Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim amin beda kan kasebeni karo sama makmum magi malaikat bingung can malaikat itu oleh sanja dia itu can malaikat situ tapok colong mari dia itu bejeng ni kamun abid kenduh tak pati bagus kanjing Nabi makon idza amma hadakumun nas falyuhaffif mun bejeng benyang orang teti imam pa enteng cek terlalu abid makmum mai budiro macam beda orang tempatnya penyakit asam urat mun abid gelu beda saya mancing makmum budi jo ngandung sangang bulan mun mancing abid gelu buka telok wahahaha jak terlalu abid jadi jak terlalu kencang mun kencang gelu bejeng tak asa sampai nyambung rukun beda bejeng make beni terawih mun tak tumak ni lok sah makanya bajang nikah Allahu Akbar nikah kau tu ambu kan lu nikah macana sunat dengan wajib empian pala tak cak maca cak maca kan ngeneng kan lu Allahu Akbar tina cak maca ngeneng deh sami Allahu liman hamidah ambu kan lu inti sok cek cak aku lian toro kadang betul ngeneng keng tanah kalau ambu sekali ini kalau sah Allahu Akbar sami Allah siapa munyi petek gini gitu aja makanya kau tu ngakui ilmu ki mantar boh setengah jam ya tak kerasa setengah ya saya ambu siapa cek ngabelau dia setengah jam ayo apa cang saya bebayu kula makai compok mun tak tegai rotoron tak toron pengajian
Pon nyuon ke Allah manter agama kau leben ajunan jaga amin. Manter agama kau leben ajunan pasalamat amin. Karena makin ni kampung lain berlamba. Mun lamba orang ni kebiasa apa sah. Karena lakar lamba ni ka orang seje rebek lain. Makin apa sah orang bekerang-rang karena makin ampun maju. Deeren makin tabi kabi tinggi. Di lamba ni kau orang ki melarat mun deeren tak yabi cari-cari kata tangke. Makin jangan di kulkas. Makin nasi aja nak jabar no gedal. Lamba orang biasa jaga malam. Minta jaga malam lamba. Cak dengan lampu kita masuk ke curah benteng dia. Bener. Kol beluk lamba petang aja lemutan. Kol beluk mari pejang isak petang aja lemutan. Ni ku TV dak TV kita. Ngi. Amain HP kita ada. Ngaleleng lamba tandi sepeda. Jadi mula mari pejang isak, ya bodoh ni ku kengku. Ya tenggeng apa telah. Apa kocor. Apa? Kocor lakonin talang kong suruh mulai kada dengan kocor lakonin ini kok ibadah remah kocor kan kocor lakonin. Jadi lamba pulan kol beluk ni kala asarin kol telok ni ke ampun tobuk lamba nggih tedung ni kala tobuk jadi ampun tedung berapa cak kol beluk sangat 10 11 12 hitung 2 telok petong ngejam pun kol telok makanya jaga malam makanya lamba ni kapak beda istilah terakat atau apa makin jaga kol telok dak remeh cak setengah 4 kilo ngejam makin nggih makanya anyuon ke Allah. InsyaAllah mun putra kuleban sampai ni sabak ke pendidikan sabak ke ilmu syariat zaman boleh berubah tapi ilmu syariat harus tetap ditegakkan zaman boleh maju tapi Al-Quran pakun tetap diajarkan kepada anak-anak kita apa sebab karena si bisa ajamin keselamatan dunia akhirat ketika anak-anak kita punya ilmu syariat dan bisa mengamalkan dan membaca Al-Quranul Karim mun dua ni kata ada agama tak tahu Quran tak tahu maka kuleban ajunan tak usah ke akhirat itunya ampun melas hadirin jelas makanya ilmu ni kau tu pakai ada syariat ni hanya akan bertahan kalau ilmu tetap dipertahankan makanya ngaji Quran ngaji langgaran madrasah harus tetap kita jaga nggih tapi jangan makin repot kuleban sampean nikah di zaman yang akhir yang menjadi contoh sampai diberi pada ustaz tugasan derem baru tak tugasan tak di dimana tak tugasan tak di Jember kau cerita kan di Jember di Jember aja Fortuner menterbi Allah ibu selamat lagi terbi Allah ibu selamat agama kau boleh benajunan lagi menterbi Allah jaga amin Allahumma lah bagaimana agar kita tetap bisa menjaga pendidikan gelak sareng jaya adunan ki adunan tayyib apun itu waki harus ada kerjasama dan sama-sama beliau tadi mengutip apa yang pernah dinyatakan oleh Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim yahtaju fit tafaqquhi wat ta'allumi ila jiddi thalathin pendidikan ini hanya akan berjalan kalau 3 orang ini sama-sama semangat dan kerjasama dan sama-sama kerja situng reng tua kan gua gila nomor 2 anak nomor telok kiai telok ni kau tu pada semangat beda ustad ada santri tak kira mulang bener maka beda santri ada kiai ngaji ke siapa bener santri ngaji guru mulang ring tua tak aja geh tak kira saya telok ni kau tu kerja sama dan gue sering ngebala kenapa pendidikan kita banyak gagal pada kesempatan kali ini kenapa di akhir zaman kuleban ajunan kok banyak menyaksikan tidak sesuai dengan harapan hasil pendidikan benih sekolahan sekeleroh benih ustad malai salah terkadang ring tua tidak ikut menjaga kule ngabala eman keaman sehari semalam ni kapak lekor jam 24 jam anak ni kebedek sekolahan cuma 4 jam
20 jam beda Roma sekolah anja cari halal haram sekolah anja cari hukum sekolah anja cari Quran keng make sekolah anja cari syariat mun depak ka Roma anang main HP 20 jam etorot bi reng tuana ta erwaro niku TV na tak temate sekali etorot ngaleleng cak kancaan bendeng setajeng bejeng etorot kodung ibu ka etorot jangan salahkan pendidikan make cari hukum anang kuleban sampean pekun butuh benih sekolahan sesalah benih pendidikan sekelero kuleban sampean tak aja ketika anak beda Roma cak opa seko cak kakek dia udah bakaring apa kan toh kiai seko cak kakek aku opa la haula wala quwata illa billah kau tuh nasi aku opa kiai ki buru ruang aku opa kiai baik ini gue lihat kiai punten kiai wah aku opa kiai bekanang kikan nih kemangkin percuma ikan tuh kuliban sampean ngocak anak-anak depak ke Roma baca Quran daya depak ke Roma anak ngeleta ganggu biimbung ibri iyu ibri bareng iyu YouTube bener bu mbian narak ko raat ako anang aganggu ibriin yu paturo kayu ngiding yu cak gelem pentong ben HP buka kemarin yu oh tempat kering apa dina dia ring tuana sabri HP hadirin malam Jumat mek lapokol sangat malam anang binar babang pinter pahe muka kiu pinipin cang anang hore ayam goreng eko embung bah ngocak indum kamar sinyal tak nyaman nak kalangan le kadeng Roma eko ngalle anang bah cokian labang luar niku upini-pini dan lemu panipun mun lambe caranya lebih sederhana mun zaman kona mun anang tak lum tedung lebih embu ngeyempun tedung nak tedung baung tedung mun karo eko cak baung de anang bakun binar apa ngepukok gelum sarung baung gigi ya terus kadang sentro lambe ibu kak ce deko pah balu naik ke ibu kecolok pahi petik kan mira ruang wow anak takut ngide marketek ngide anak kapan anak ngide embuk ngebau bi ipaang andi ale boleh alhamdulillah andi anak lema oleh na bau ngapi ya tak geton anak kapan raja didik itu empat absaab mi yang tarik absaab ya jangan oleh na bau bener waduh bener kapi dina re mangga aku lemah deh pak tori kerja sama dan sama-sama kerja kan toy belai hukum ben syariat halal haram depak karo mamun kodung ibu kayu bi sambian kebele nih kodung aja de emak kakek minta kodungan makanya kan toy belai tak kodungan haram keng mun depak karo ma kodung ibu kayu toro tak kira kodungan kenapa sekolah itu teori praktek kebede compo percuma teori banyak keng mun praktek kata aja tak kira becek putra gula ban sampean jelas kan toy belai tak oleh muka aurat ero cak ajoget depak keluar iya cek bimbung mayu ka pargoy nge TikTok mancing iki cie bikin kau mak lihat nyanyi deh ya sorry ye jangan samakan aku dengan yang lain bagi sempat asik kok Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad siap kerja sama bu siap kerja sama kak Ki kan topotran sampean pasti aja di Quran depak kecompok tori jaga mun tak ngaji paenga beton abejeng mun tak abejeng ajek abejeng jelas sopu jagain sampean nih kebuk kelompok hebat mun sopu pasti ngiding dak ada kan
Cegei putrana cegei selaki ni kecegei. Mun selaki ni ka cegei, cegei teruk dari tanah atau kok tempat kasih andi sila. Nek laki ni mun ampo udah iya kan? Beda. Makanya kereng laki ni kesampian langkong aman, cek teguk di bagian atas. So kona kun deka jaga. Mun so kona apa kun tak jaga, ngalle ke betes. Wah kok. Len Are kocor boleh deh. Ini kata bisa apa mulai kada kiai. Mun betes ada jaga. Oh kang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ring sepona gelu jaga mun la apa ang jaga. Mun po kang apa kun tak jaga. Ngala kiai saya ram benebak. Jelas Bu? Mun la emak ang jaga pah anak jaga kadua. Mun sampean jaga anak jaga ini ka anak bakal nuro. Dak remah anak ngiro jaga embungnya ke emang pakun tak jaga anak ngiro abojeng. Nin dak siapa anak je mun emang kita abojeng anak suruh abojeng. Jelas? Jagai. Jelas. Makanya aja pun dipun kisair. Dak remahku. Cek sampai tinggal salat bektoh selema. Tore lakoni cek korangi kotu kena. Seteja keluarga apa embu ben anak cek sampai enteng ben siang ben malam paenga cek sampai tinggal salat bektoh selema awas ting pon mate du senga olar kala ke sangker kapi bekal nyenga mungkar nakir nukol seteletak ngaonga arami cengang hah tako buru kan lagi deh jorong tako mayu kok buru lagi apa mari pengajian dia dari mana siapa aja ngamundeng tua tak mulai apa jeng hadirin makanya dalam mensukseskan pendidikan tori kerjasama tapi saya kocak kerjasama sampai tak usah ke madrasah saya kocak bentuk pendidikan sampean tak usah kantoh. Mari kita bekerja di tempat kita bang si bang. Iya kiai mulangi sekolahan sampean dicompok sini gede. Itu namanya kerjasama. Sampean saya kocak nolongi sekolahan, nolongi pendidikan, tak usah kantoh. Mun sampean kantoh tak buat kelas ya. Santrena pak polo, epang benembung norok, terus dubolo tetina. Ya benih sekolah seket ke dalam. Bagaimana cara membantu? Kanto bi kiai molang pa bagus compok bi sampian jaga de remah cara na putra na makle pada bagus de remah anak makle roma toro direng tu apa bagus ka ada sampian ke anak ni kan tak usah ngocak main HP sabak HP nah tak usah sampian mari bejeng maurib sebini ngalak Quran selake ngalak Quran mun apa benembuk pada neku Quran anak ang makilok ngaji nyepit Quran. Ya kan pakun anak ni keamain apa saya teku orang tua kan? Mun bapak neku HP, embung neku HP anak pakun minta HP. Maka nampian mun pejeng maurib, mari pejeng maurib, selake bedideng langker bah mainan HP bung. Bimpian ngan aki Quran, giba Quran 2, sabe kiba kon selake, entar ka selake. Quran na begitu ngah, bah kocak di sampian. Mayu kak, buka ka ada ding kakek. Hari ya bahaya, hari kak lah kadang-kadang. Talangkong peliman kadang dan tangan. Turna, please. Quran.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ngerti saya maksud gula buki. Kak, ngerti saya maksud gula ki. Jadi cara nak kerja sama mak di pendidikan saya, compok tori jaga. Dek remeh compok montro etoro abi anak. Sampian ketika nyoro, sampian kau tu bagus ke ada. Sampian ngajak anak ngaji, sampian kau tu ngaji gelu baru anak ni kan orang ngaji sini gelu. Sampian kau tu ngajak abajeng, anak bakal orang abajeng mun sampian dalam kebadan abajeng juga. Katur ngajeng banyak anak temponan ikut TV. Emang bang ngocak kakek-kakek ikut TV man manyaman. Makan-makan sa sekolah. PTV-an pada nak remote. Mak ang sa genten ikut TV, anak tak begini ikut TV. Ya cak anak takok, ya cak kerja dengan takok, yang makijak kesambia gerunggung, bentibing melak bikin mata naik kok. Kenapa kok demikian? Karena abang nyoro tapi abang TV tak ngelako, tak kena toro hadirin. Makanya Nabi Muhammad konsep dakwahnya, bagaimana kata Rasul? Ana awwal wajibim ma amartukum bih. Saya orang pertama yang melakukan apa yang saya perintahkan. Nabi Muhammad tak teman makon kecuali Nabi Muhammad dikang ngelakukan ada. Jelas? Jelas? Kula bersampean tro itu abi anak der macarana sampean bagus karena anak ni kamun sing tua lah bagus tahu saya soro norok bagus TV. Anak ni pasti noron ke sampean bu. Mun sampean bagus billahi anak bagus. Secara standar ya mungkin kok ngang bi Allah lain itu mustasnayat lah, mustasnayat. Karena biar ni kasih bekal toro. Maka dalam Quran ring bini nisaukum harsul lakum faktu harthakum anna syi'tum. Rajina sampian nih rajina nih harsul lakum sabena sampian. Ana paring bini mi kocak tegel mi kocak sabe. Beni polan keneng namance beni. Mi kocak sabe, saya kocak keneng namance ri sabe. Ana paring bini mi kocak sabe. Orang namen ni kamuntro oleh na gentengah benih tergantung biki seetamen tapi tergantung sabe seetamen ni. Ni kajian pun ulama tafsir. Maksud ada remah reng laki mak kita pati bagus king mun si bini taat ke Allah anak ang bekal bagus. Amin kau bu. Cengeng. Walau akit tu sakale. Macam padeng kalau teman nemu ring genteng kake. Orang namen ni kenapa cang sabe nabi kira mak kita pati genteng king muntana na julu tumbu tak tumbu. Biki dah tak pati genteng keng mun saben alan du tolos tak tolos. Tolos eta meni padi tunggu reba banyak dia. Jadi tanda nak ing apa sih genteng teng ku rebana mun rebana julu aja keng bagus. Sabe kak gula. Rebana apa sih etek gua bi sampe. Tan bahaya ni kaki. Tak langkung mun muncang gula boleh je begintar kakak ni kak. Hah? Jadi tanda nah sabe ni kajulu teku rebona mun rebona rundap mun rundap mati belu enggak. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sampean buk okoran bagus sampean buk putran sampean bakal bagus. Tori jaga putran sampean ki. Muri anak ni kamun kanika tak pati open ni bu. Pulan bekasar ni bu. Ki mun kering laki ni kan. Mun ring bini kan ya losis ni kan. Ki kan? Ni keng iba anak ngajalan. Dapat kajalan pah tu ben kuburan. Apa je bu? Kuburan. Apa kuburan je bu? Kena ring mate. Ada apa mi mate bu? Ya nyaba na tado. Demanya bu na bu. Ya bi Allah ya kala. Siapa Allah je bu? Ya Allah je pangeran lah. Beri di Allah je bu. Ya tak tahu makin koi. Keng pakuni jawab menembuk ni sabar. Thank you bu. Keng muntangkan ceria bu. Apa deh pak? Kuburan. Apa kuburan je pak? Ya kena ring mati ruang. Mi mati pak. Ya ada nyaba ni jong. Mak bisa ada nyaba. Kalah kampung kalah. Kau pada corong buka kalah. Ngalai kampung. Watanya tok. Dah iya mentangkan cari tak open ya. Ada bekernas lah kita. Makanya anak ni ka benih semaan karya, semaan kesampian. Nurun lah, kesampian tak kira nurun ke nikah. Keng kutora iki,
curah banting nikah. Mun bedenak kanak pinter, mun bedenak kanak hebat, coba teku pasti embung andi keistimewaan. Mungkin libur abujeng malam, mungkin libur asolat malam, mungkin libur apasah, mungkin libur sodoko, mungkin sampai nikah libur ke ulama. Teku mun bedenak kanak sukses teku embung. Mun hari tak pati berpengaruh tangkan cari. Dia tak pati berpengaruh. Laki nambian ni kemaki beknakal ibu deking mun sampean ahli jaga malam bu. Ambian kur ahli jaga malam, hari pan malam jaga. Tahu apa ni sejaga? Ongguan sambian. Anaknya pasti nurun ke sambian. Bagus nurun embu, tak bagus nurun Maka nambian ke anak tak oleh pangucap. Aduh, celepir lah. Nurun ke sapah, nurun ke kakinya. Iya, nurun ke kaki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Siap sambian buki. Kan mangkin ni gila, kan mangkin. Jadi mun beri macam tangan anak tada olena, macam tangan anak sekolah pakun, benih sekolahan sesalah, benih pendidikan sekeleroh. Sistem kuleban sampian terlalu pasrah. Sepentinglah sekolah, sepentinglah mangkat, lepas tanggung jawab tak jaga. Ni kesemati kuleban sampian putra tak kira saya. Kan mangkin siap kerjasama dengan sekolahan, siap. Siap kerjasama dengan madrasah, siap. Siap kerjasama dengan TPK, siap. Siap kerjasama dan sama-sama kerja, siap. Mun sampian aja keputran sampian bekal bagus. Amin. Allah. Mun yaktas ngeraceng ibu guli leka. Yaktas rata ke melodi bah maleca. Maksudnya amin deh ya bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang 5 menit. Korang abid. Minta saya abid. Mayu. Iya mayu. Salah boleh. Ada iya kaki jelah kada. Sekejap. Berdiri ngacara mau dibawa. Alaku. Mun tak curah banting dia. Minta tak kau gining belet ke kayu. Pangkabin sekali bego. Napa? Ngocol lagu nih kok. Begenda kan Maria lagu belum. Korang banyak nyanyiin nah. Ngunceng Irwan ro. Salah ngunceng dina dia. Pak Abid. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon nomor situng reng sepo. Ini sangat menentukan hi. Sangat menentukan reng tuan ini sangat menentukan kepada pendidikan anak. Ekan toy molang, ekan toy parengi ilmu. Jaga depak kejompok ni kebentuk sampai kerjasama dengan madrasah. Nomor 2, sekotu ekalaku bi kaul adunan kotu beda tarakat. Jelas. Kotu beda tarakat hadirin. Cara nak katin apa? Lambek ni kemun binakan aku nyegukan jana bulan ni gini kia. Pulanya nyegukan janyar ngarang kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 2, anak ni ke makle saya kotu tarakatin. Orang lambek ni ke anak pemakle saya hadirin. Lambek ni ke kalae saya putrana itarakati bereng sepona. Sampean uning Muammar ki. Uning Muammar yang cara baca qiraatnya mengikuti Imam Nafi riwayat waros. Sampean mun merengaki Muammar itu bacaannya agak sama dengan kita. Wa yuqimunas shalah. Benih coba tengah juga. Lah Muammar itu kok bisa menjadi orang yang go internasional? Ternyata Muammar ni kalau bireng sepon namun etarakati pasaikeun 40 tungare. Kuliban sampean napa sih terkataki kana foto? Muammar ni kay pasai. Kuliban sampean mungkin tak bisa apa tak bisa. Cek malam tak bisa.
Perhatikan sepertama, mun sampean tak bisa nerakati anak kalaben abasa, tak bisa kalaben cegah malam, saten pun tenah. Sampean idilem meresa are cek kalau pai potrana kirimi Fatihah kaniat ke Allah. Kalaben Fatihah ni kaputran sampean soleh. Amin. Pele bekto sehari semalam ni kada entah duhur asar maurib isya subuh. Bekto kam masih paling lega sampean ngirim Fatihah senikah. Liridallahu li syafaati Rasulillah al-Fatihatu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad. Mun tahu ni Arab tahu saja Arab. Cak jeung aja teko tepak ketua na Petra saya baca. Tak tahu cak betul bayi. Dak iya reh mun tak tahu. Fatihah kirim kini dak Gusti Kanjeng Nabi ben seteja para ulama, para walina Allah seteja yang sepos ampun sete. Ben Fatihah selanjutnya kirim kini ke anak dan gula misnati. Hah? Beda misnati. Hah? Bidan, upaya suntik kono ge. Hadir orang. Ngapunten. Allah. Mata iku bolo jok bodong bian gitu. Kita pak ke bidan apa pengandung kok duki. Kebala pula anu kok sinyuntik ke gua. Bon, ki saya rasa haus keng contoh nih kah. Fatihah kira makin anak gula mistia. Beda kia. Wis nyari setada. Aini. Allah cak bahasa aini. Gula gara-gara niku film aini, gula terus aini ya oleh. Fatihah nomor 2 ikirim makin ada ka anak gula saya hanya makelemo. Ada kan? Ada kan? Ada kan? Saya hanya mencetok, saya hanya mempenai. Mi alat dapur kapinya mana anak ni? Ya Allah, kelaban baru kena Fatihah anak gula kelemo, polo, cetok, petetiaki alat dapur yang petetiaki nak foto sesolihin ben solihat sampean Al-Fatihah. Maka sampean singirim Fatihah dek ke anak nikah. Maka putrana sampean di Allah bekal betet disesuai kalaben niat sampean. Amin kok kan? Karena lah karena beda bu suratul Fatihah 5 quri'atlah. Fatihah ni ketergantung seeka niat di kaula ajunan. Beda dua pereng ni ketergantung seeka niat. Yang pertama suratul Fatihah 5 quri'atlah. Fatihah tergantung niat orang semacah. Sampean mun maca Fatihah andi niat pah maca Fatihah niat sampean di Allah bakal bertekah. Amin. Nomor 2 ma'u zamzam 5 suribalah. Aing zamzam tergantung niat orang sing nginum. Sampean mun ketika antar kun orang ibri aing zamzam maka bi sampean kan niat. Nah apa sampean saya kan niat ketika nginum aing zamzam ni bakal teka hajat karena cepon kanjing Nabi ma'u zamzam 5 suribalah. Aing zamzam tergantung niat orang sing nginum. Empian bi aing zamzam kan niat ya Allah kalaban aing zamzam ten kula nyuon ate kula papersiaki cak petetiaki ate seiri ate sitengke ampo gak jagaan tatangke ampo rasanan orang lain ampo aja gaan cu beeng orang lain pah enum bismillahirrahmanirrahim. Mbian pah ngucap cang sapar apa kok belambek nginum aing zamzam aniat meloloh mi pakun boh benih hadis sesekelero aing zamzam macampuran cak umroh ngi bening 5 liter pasti nyandak pak disah ya pak saya lihat gelem medrum iya pak maka sa kabupaten nyandak kapi cokok jadi aing zamzam maka semulai campuran king mun aing zamzam ni kamurni cak kor mutu oleh nang angang aja no. Lekela kan nama diberi India biku. Orang. Menyang gua derap kelak rumah. Wajarun. Allahumma sholli ala Muhammad. Kau nyanyi sama-sama ki? Dena. Tok kecil dekat gua. Senek kiai, kulo muna pidato ba karo kay nga bahas neraka jahanam kiai. Mulai re kiai. Toko yoper. Yung kulo bah pidato bah magluar, ya hava hakka ham meri zulfu mi jo. कोई मेरे तस्वीर है कोई मेरे दिल क्या कहूँ क्या
कभी मोहितो नहीं सावल सी कलर tarik sis kok semua ngajak tarik sis ki burung di bagian saya kalungan kebi guru panitia di sini aja deh ya kan cuma dia tandi kalung nggak kocoran dia pon tarakatin ki taraka nomor situng anak mentro saya nak pergi buru buk reng tuan ro ala kode remah reng tuan ro ala iko mentro anak saya ring sepo kudu kerjasama dengan madrasah atau dengan pendidik cara kerjasama yang dimaksud kanto imolang compo jeg nomor 2 mentro saya putra nikah kudu terakati kudu nyuwun Gusti Allah jelas namun pancak besambian tak cukup karo king irabu kudu tebu rebana nggih kudu jaga manuung pada remah anak sebab kependidikan tak itu orang sebenting lamang kata dua aki tak geremi Fatihah salat tak pasa aki salat tak jaga malam tak munajat ke Allah dak remah se masaa beni tak tombu pakun tombu pala ngaji pakun ngaji king mun bi sampean tak pasenika ilmu tur kadang make ekole tak manfaat hadirin siap iterakati gibuk minta aki ke Allah seten punten sampean maca aki Fatihah otak besi paling gampang mun teka hajat kula sering badepak beda amalannya mana sedekah subuh ni kayak keteka hajat hadirin sampean andi anak terus teka hajat anak amal lagi sedekah subuh ni kak carana empian tempat kenenga bejeng beri kenengan PC kotak PC setiap bejeng subuh sampean ngiba PC berempah kasokan 5.000 tak napa 2.000 tak napa 1.000 tak napa mari bejeng sampean kiteng peteng kita terak pasang PC nak niat ya Allah kalaban sedekah subuh anak guna apa bagus lagi nikah cepon ulama nah pak saus niat sampean kalaban sedekah subuh ni Allah bakal peteka hajat jelas ya Allah guna pada pagi ke Mekah Madinah wata pempian ya Allah tak gula cek pabini bol kita kuat sakit ya Allah sampean ada lemas anggia kak bini kula cek pamantiaki ya Allah kula ki terus bini sekalian nak oleh sebulan buka nikah oleh berapa pesen sebulan oleh saya ketebu sabita kebu kala bagi kajatem saya paling semak dari romana sampian mun jatem telok bagi telok aslina sedekah subuh nikah saya paling saya bagi benari ben subuh cuman mun sampian pah pun subuh ntar ke rumah jatem tedungi cegei pah PCSE bagi ning 500 haru jatem mangucak akemi pe 2.000 yuwe kok jadi long polong geluban subuh deki teraki pandai sebulan sekalian waris teka hajat mantar terakat lagi senomor telok mun terus saya terakhir nih kak mah mulai mayu terakhir ha ayo wis mertelok benih terakhir ya tidak mengucap terakhir salah benih terakhir salah senomor telok mun ilmu ni katro barokah cepon Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Abbas cepon Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki pekuada bunah wa barakatuhu biridus syekh usahakan santrih oleh ridona kiai ini kesepaling ada janda saya syuting kok dina akhir butuh pak kari ngapa dina dia pakai macam pentra kaki bah janda beletin retin bah ya zoom arena cong kia aja ngunceng area boy minta minta kang kotok udah isip dia kema boleh riak boleh deh ndak iya aja oba kamera aja sip ya tu agina mentar lancung umur pian selain mate kapi kerem pian bi TV dulu
mi dah iya kursi. Nah. Mungkin ban sapo. Janda dua. Punten kula ambu keng sekejap ngerti aki ni. Iki. Oh mari lagi? Oh siap. Ya cak repot mun titire kene abi datu udah iya leso ka. Ada pun kebenyandar elang di tadi. Mun kuda nyandar nakin kabudi dah iya sokong ngangkat dia di atas. Sampai ngak kuntilanak satu. Nomor telok terakhir, perhatikan nomor telok. Kau tu aja ke tata krama ke kiai. Le-ale ke dengar ki. Ilmu ni kama kila banyak yang mun tak oleh di tuna guru, tak kira manfaat. Tengah ke kiai, tengah ke guru, jaga tata krama jaga akhlak. Orang lambat ni kata pati alim, mak teti bujuk, makin lem alim, mak teti jerengkong. Situng makin ni ke banyak au tak aja ke tata krama dek ke kiai. Mun tak cocok makin kiai rasane. Bener? Beda orangnya. Ntar kapi kiai. Ini kiai ini. Lepas beri ibadat tu dengan kiai. Tak mantoman. Mun anak ngecikak kanto, berarti makai embu ngaguru kak kanto. Tak oleh asan rasanan. Yalah kar guru na tangan. Keng. Mun ring lambek ni kau makai laka orang ngaguru aja mayang kep kiai lambek. Mungkin ka orang aku anak kiai nai penangis seret-seret. Ibu lagi alaban cak penangis aku tak putra na kiai aja. Ki nyampit pakai putra na kiai mun meler kok. Tengah teh. Kule sering mangki sini ke boleh nih. Kule tor kadang ka pengajian. Ki. Bodo pengajian pah merabu kiai dari jauh. Dari Madura di gamma dia. Kiai nak kapan turun mobil Alphard kiai nak atung ketan. Pas surban elek petong puluh kali dia. Engak gedeng ruah. Turun dari mobil tolal badru alaina. Kadari takok tak nyapo asalaman ke kiai si dari coba si dari dimma si dari jauh. Apu searpu sokona guru na tege enyak penyak. Bener apa tak ada? Bener apa tak ada? Banyak deria dekat teori ngarela karena. Ambu tengah hadirin tak ngiler waki hormat ke kiai si dari jauh king hormat ke kiai si dari jauh sampai kurang ngajar ke guru sing ngajar di panipen boleh kiai male manfaat ilmu sekolah madrasah ajar li panipen ke situng kiai pah muntuk ka ponduk raja pah aliman ben kiai nah tengah mulai ke kampung make aliman ben guru sing ngajar di panipen pakun muljaan guru nampian make pentran santrena. Jelas? Pakun muljaan guru nasi ngajar li palipan makin pentran sambian. Cak karo kitab gundul makin si ajeng guan baca kitab. Keng pun ka guru sing ngajar li palipan sing ngajar dan badan le. Tak kira barok kesambian, tak kira teti orang teti absaab. Becing kok. Tempat kering dinak kabirnya. Kaki saya kocak juga. Pun ulama al-afdalu lil mubtadi walau ahsana lil muqtadi. Kamuljaan ben kautamaan pakun eka oleh sida ada make gentengan sibudian make aliman santrena pakun muljaan guruna. Guruna karo tahu ngaji alif tak tahu kitab santren dengan lepon duk tahu kitab kuning make dongker kitab pembian saya baca. Pakun muljaan guruna secuma tahu alif al-afdalu lil mubtadi keutamaan pakun eka oleh sida ada walau ahsana lil muqtadi make bagusan sibudian make aliman santrena jelas. Tak usah orang kak bareng pemun sida ada muljaan lambe curah benteng di setiap sepeda motor nyamai Honda kan Honda laki juga Honda bini Honda bebek nyamai Honda cek dengan Yamaha orang tak tahu cek Yamaha cek Isuzu cek Suzuki pokong pada sepeda Honda arapah polan lambok sudah ada mesin nyaman Honda tadi kebudi pan sepeda nyamai Honda tak mungkin lah beda Scoopy lah beda Beat Mio lambok dia nyamai Honda ki kona nagapi bener mesin aing apa nyaman sanyo padahal si Mizu mir kemungkin
Padahal makin ke LG, mas pion, asap. Minya may sanyo. Seda ada lambak mirip ke sanyo. Akhirnya kebudi orang tak tahu apa labah sanyo kapti. Aing apa nyaman dari ya? Aku padahal bani aku ale mineral dia. Minya may aku lambak seda ada mirip ke aku akhirnya kebudi tak tahu cak mirip apa aku kapti dia. Jelas? Sarimi robuk makin ku beda sarimi makin ini sedap mi duo keng ngempian pak kundam male sarimi dimma beda sarimi sedia mi nya mai sarimi sudah ada lembeknya mana sarimi akhirnya kau budi makin lebih sedap pak kun nya mai sarimi jelas soptek ruang makin ini kebeni soptek protek Minya may soptek sudah ada lembeknya mana soptek laki ngemik onja odi boleh aku me kita pon jelas telok ni kejaga mentelok ni kejaga insyaallah putra sampian saya merempak merlemak merenem kulaku mun jonjong boleh betul tu kesetia sejam lebih 10 menit bonus minta tambah sampian saya minta tambah mun lagenan ruang mun lagenan cuma kita hair beri kok nguncang sekalian kami minta tambah benih karo bede nama kimu udah gemetan orang dia sebuah orang sampai kerja thank you kak huk maju pula bude sendak kon ki guru eko to eten gula trauma jalana kerdus ki saya kasokan untuk madrasah thank you sambian kan tak oning cak beda malamal ki jadi beda sing ngiba saya beda selok ngiba saya kebetulan sambian ngiba obeng masang saya tak ngiba autang siapa kita sayu kala atasah PCE ketena erreb 2006 panganyol takok glero nyabut deki kule sambil maca asolawat sambian solawat tereng sareng ki pakaja pahoso ing make hoso cak medum takok kerdus selebet tak ketela takok pah medeteng daya kapi deki tore baca dan kerdus apa banyak kerdus lekas mare sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu pagajab pakompak ya habibi ya pakompak ya aru ya muayyad orang kerdus kah ya imam asareng begaja sallallahu sallallahu alaihi bagi kebinian kah takut sarung keker ma ra'ainal isa bisurah
ما رأينا والله ما صلى الله على من رأى وجهك من رأى وجهك حوضك وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. Sambil berjalan tak napa? Sambil berjalan sekitar mareh. Sambil nanti doa lagi. Dan gula nyon neti nyon sapa ora? Begelak pada bahasa setak saya, pada bahasa setak pantes, pada kelero, pada salah. Sapa ora lagi? Pan Nabi pada bener, kebenaran mutlak fadl dari Allah. Jaga tak kok buru ni kah? Demam aja Mantir bi Allah Subhanahu wa taala pada pangkia boleh lagi. Terlanceng umur. Mantir Apollo nggak sampai ke surga. Maka nabudian tore patang tarik, patang kibah. Mun sampian selamat, holil tade, sariaki keluar. Mun holil saya selamat, sampian tade, sampian esharia bi gula. Mun pada tak selamat, pada jak cungre seharian. Yang mantir pada selamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina wa tullab madrasah diniyat tafaki al-itabah. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahli at-tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman wa ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa ahli ad-dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli asy-syafa'ah wa min ahli as-salamah fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli al-jannah wa adkhilna al-jannata ma'an nabi fa innahu awwalu man yadkhuluha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna Ahmadan Sayyidil wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.